Yo, welcome to the experience of the 99. Bienvenidos a la experiencia de los 99. Espero que estén listos. I hope that you guys are ready. I know that Juan is. Yo sé que Juan ya está listo. Entonces, gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us right now. Don't ask me why it's the jungle. Maybe he's making a scene, but who knows? No sé por qué está. ¿Cómo se dice? Marabarista. Yo no sé por qué está teniendo 3 pelotas a la misma vez, pero quizás está haciendo un escándalo, una escena, something like that. But anyway, let's go ahead and get started and welcome 99. Vamos a empezar y bienvenidos a los 99. Hey, I don't know how to tell you this, but you can tell everyone now. Hey, do you want to hang out? ¿Quieres hacer algo? Sure. Sí, ¿está todo bien? Sure, is everything Okay. Yeah, I just have to talk to you about something important. Quiero hablarte de algo muy importante. It's awesome. But important. Padre, pero importante. Okay, Let's meet up at... Mira, 909. Como a las 9. I'll see you at the My corner house. of 3rd and... Really? What's going on? ¿Y ahora qué What's sigue? next? Oh my gosh, I don't know what's in my hands right now. Do we celebrate or... ¿Quieres celebrar? Celebrate? We're not different from all of you. No somos diferentes a ustedes. The last thing that we are is superhuman. Batallamos y no somos perfectos. But we want to reach out and show you something. Que no hay nada roto que no pueda arreglarse. Show you that there's nothing broken that can't be fixed. Y enseñarte algo que nunca jamás olvidarás. You know, we want to show you something that you'll never forget. Parece que todos están perdidos. It seems like everyone is lost. Perdidos sin amigos. Lost without a family. Perdidos sin el sentido de lo que significa la vida. Lost in what life is supposed to mean. Elegimos buscar a esas personas. It's not complicated. No es complicado. We choose to search for those people. Nosotros comemos, dormimos y almorzamos esta pregunta. We eat, breathe, and sleep. Just this one question. Wouldn't you leave the 99 and go after the lost one until you found it? ¿No dejarías tú a los 99 por ir detrás de aquel que está perdido hasta encontrarlo? We are The 99. after the one. Somos ¿Los? 99. en busca de uno. The one can mean the man upstairs. Ese uno puede significar el que está arriba. But the one, it's also you. Pero el uno también eres tú. Tú. You. You, the one who feels alone. Tú si te quemaste en una relación mala. You if you don't have a place that feels like home. Estás cansado de pensar, tiene que haber más. If you got screwed over by a church. Si no tienes un lugar que se siente como en casa. If you're tired of thinking, there has to be more. Count on it. You are the one that we are after. Cuenta que nosotros vamos tras de ti. Hazte la pregunta. Wouldn't you leave the 99 and go after the lost one until you found it? ¿No dejarías las 99 e ir tras la perdida hasta que la encuentres? Se llaman los 90. I'm sorry, what was your name? ¿En serio? What's it called? Espera, ¿cuál es tu nombre? How do you spell that? They call themselves the 90. What? How do you spell that? Wouldn't you leave the 99 and not be... What is it called? Wouldn't you leave the 99 Wait, what is your name? and go after the one until you found it? What's it called? ¿Qué vamos a hacer? We hope you'll say yes. Esperamos que digas que sí. Thank you for joining us this morning. Gracias por estar con nosotros esta mañana. So today, I was actually about to start speaking in Spanish for some reason. I don't know. Yeah, yo iba a empezar a hablar en inglés. I really thought so. So thank you guys for joining us today. Today we are still in our series called Behind the Scenes. Gracias por estar con nosotros. Aún seguimos en nuestra serie Detrás de las Escenas. So as you know, we have done a whole bunch of Christmas programs and different things at the 99 Church. Como ustedes saben, hemos hecho dramas para Navidad y otras ocasiones en los 99. And as far as theater is
concerned, if you've ever been to one of those, it's all about creating and making scenes. Y si usted ha ido a un teatro, ha ido a una obra, usted sabe que se trata de hacer escenas. You design it, you choose the cast members, you just make it to be what you need it to be. Hace el guión y tiene las personas que van a actuar y lo hace lo que tiene que hacer. And one of the biggest things is that whenever I was involved with the team, it was a big help to have Manuel, Marinette, and Jackie with me. Y cuando yo estaba envuelto en ese equipo, era muy bueno tener a Manuel, a Jackie, a Marinette conmigo. And there would be, and they made me feel at peace because these were the people that made my life so much easier. Y yo sentía mucha paz porque estas personas me hacían la vida más fácil. If I got stuck on the script, Manuel could help me out with something to put in there. Si yo estaba batallando con el guión, Manuel me ayudaba para poner algo allí. And when I was struggling with the dance moves, y cuando batallaba con las movidas del baile, because I'm a dope dancer, you know what I'm saying? Porque yo bailo muy bien. Whenever I was stuck on a part like that, Marinette and Jackie would just handle that. Cuando batallaba con algo en esa área, Marinette y Jackie se encargaban de eso. So I felt at peace just because they were on my team. Entonces yo sentía esa paz porque estaban en mi equipo. And among all of them, I felt that I was the one that was least qualified to be a part of this team. Y entre todos ellos me sentía que era el menos calificado para estar en este equipo. But then there was one day, pero un día, Jackie comes to me and she says, hey boss, can you be at this first practice with us? Viene Jackie conmigo y me dice, oye, jefe, ¿puedes estar con nosotros en esta primera práctica? I said, yeah, but what do you want me to do? You guys got it. I didn't even help out with anything. Le dije, claro que sí, pero ¿qué quieren que haga? Si ustedes ya se encargaron de todo, ¿qué voy a hacer yo? She says, well, it's because when you're there, things start differently. Y me dice, es que cuando tú estás allí, las cosas empiezan diferente. You get us off on the right foot. Empezamos con el pie derecho. You make us, you hype us up. Nos emocionas. And then we're all ready to go and they just pay attention. Y estamos listos para arrancar y todos ponen atención. And I said, really? I do all that? Y le pregunté, ¿de verdad yo hago eso? She says, I mean, it seems that way, she would tell me. Y me dice ella, bueno, parece que sí. So there are a lot of times entonces hay muchas ocasiones that we don't recognize the value that we can bring to other individuals. Que nosotros no reconocemos el valor que traemos a la vida de otros. And a lot of times people don't recognize how much they mean to us. Y a veces las personas no entienden cuánto significan ellos para nosotros. And when that happens, that can create tension among us. Y cuando eso sucede puede causar tensión entre nosotros. And what really happens is this. Today, we're calling it, you're making a scene. Y lo que realmente significa esto, lo estamos intitulando hoy, estás haciendo una escena. And of course, it's a dual meaning. It's you're making a scene, you're creating something. Y claro que tiene doble sentido porque estás haciendo una escena, estás creando algo. And then on the other side, you're making a scene like, Juan, you're making a scene. Pero del otro lado quiere decir, Joseph, estás haciendo una escena. And nobody wants to make a scene. Y nadie quiere hacer una escena. So, I want to tell you, first of all, your responsibility that we have to one another. Entonces quiero decirle primeramente la responsabilidad que tenemos el uno hacia el otro. We're going to jump to Proverbs 27:17 and it goes like this. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 27, verso 17. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. El hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. And this is something that Juan was like, well, that sounds really familiar, Joseph. Y Juan me dice, eso suena muy familiar, Joseph. And I said, yes, this is something that I shared during a daily prayer, and I think it was the wisest thing to do to share it with you. Y le dije, sí, porque es algo que compartí en una de nuestras oraciones diarias, entonces pensé que sería sabio compartirlo con ustedes. But here's the thing, Juan, is that a lot of times all of these people, they always just say, as iron sharpens iron, and then, it looks good and everything's better, and they just leave it at that. Pero lo que sucede es que la gente dice el hierro afila hierro y todo parece bien, todo está bien y se queda allí. They make it so simple. Lo hacen muy simple. But that's not the case. Pero ese no es el caso. If you look at the original text, it says that as iron sharpens iron, so does one the countenance of his friend. Lo que dice en el original es el hierro, como el hierro se afila al hierro,
así también un hombre o una persona a la semblanza de su amigo. It is to say that the face of that individual, that is what you're sharpening. Eso quiere decir que estás afilando la semblanza, el rostro de esa persona. The original word there means to make fierce. Y la palabra original es hacerlos feroz. So it is to say, entonces estoy diciendo, as we are made in the image of God, como somos hechos en la imagen de Dios, the moment that we have a mutual benefit, a mutual kind of relationship with one another, el momento en que tenemos una relación mutua con el uno con el otro, we sharpen one another. Nos afilamos. And what is happening is, as I sharpen Juan, his face becomes more like the face of God. Y lo que sucede es que mientras yo afilo a Joseph, su rostro se convierte más en el rostro de Dios. And so what happens is we continue to make it sharper. Y lo que sucede es que lo afilamos. We make it stronger in the face. Lo hacemos más fuerte en el rostro. That I no longer live, but Christ now lives in me. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. And that is something that we tend to forget sometimes. Y a veces eso es lo que se nos olvida. Is that a lot of times I feel that everybody thinks that they have to be a professional before they can sharpen one another. Que muchas veces la gente piensa, tengo que ser un profesional antes de poder afilar a alguien. Like only the teachers can give some kind of prayer to somebody. Solamente un maestro puede orar por alguien más. Only Juan the pastor can preach. Solamente Juan el pastor o Joseph el pastor puede predicar. Only this person can give advice to somebody else. Solamente esta persona puede darle consejos a otro. And one of my favorite ones is you have to be at a certain age to be able to have any kind of spiritual relevance to somebody. Y uno de mis más favoritos, tienes que tener cierta edad para ser relevante espiritualmente hacia alguien más. I felt that way when I was growing up. Cuando yo crecía, así me sentía. I felt that I wasn't good enough. Sentía que no era lo suficientemente bueno. I felt that I needed to have like at least 10 years in the gospel, maybe 13. Que tenía que tener más o menos 10 años, por lo menos 10 años en el evangelio. And then like I could pray in front of everybody. Y luego podría yo orar en frente de todos. That's probably found in the second book of Joseph, chapter 19, verse 2.5. Eso se encuentra en el segundo libro de Joseph, capítulo 19, verso 2.5. That's right. That's exactly where it was found. Exactamente. But the truth is, that's not what it says. It says that as iron sharpens iron, so does one his brother. Pero la verdad es que este verso dice que así como el hierro afila al hierro, así uno afila a su hermano. It does not matter. It doesn't say that the iron needs to be at a certain sharpness. No dice que el hierro tiene que ser ya estar a cierto filo. It doesn't have to be so old. No tiene que estar a esta edad. It doesn't have to have this many years of experience. No tiene que tener tantos años de experiencia. We make this so complicated on ourselves. Pero lo hacemos tan complicado. Because it's about just sharpening one another. In one way or another, it is going to benefit both of us. Porque se trata de afilarnos el uno al otro y de alguna manera nos va a beneficiar a los dos. So I'm here to tell you that you are enough in whatever you find yourself right now. Entonces estoy aquí para decirte que tú eres suficiente donde tú te encuentras. Juan, you are enough to give to whatever doctor, whatever PhD, whatever smart person on the planet. You can give what needs to be given. Joseph, tú a un doctor, a alguien muy estudiado, muy educado, tú tienes lo que ellos pueden recibir ahora. You can do it because here's what happens is that we think that before we get to the big show, porque nosotros pensamos que antes de llegar al espectáculo, it is to say that when we're behind the scenes, quiere decir que cuando estamos detrás de las escenas, when we are preparing ourselves, mientras nos preparamos, that we can't do anything until we get moved into the spotlight. No podemos hacer nada hasta que llegamos al centro del escenario. And I'll tell you this, that if you continue to think that way, you will be left behind the scenes in your life every single phase. Y te voy a phase. decir que si tú sigues pensando aquí, siempre te quedarás detrás del escenario en tu vida. Behind the scenes or out in front. Detrás del escenario o al frente. So if there's one thing that I would say is just, I encourage you to, it's very simple. I encourage you to just pray for each other. Entonces lo que te quiero decir es muy simple. Yo te animo a que oren el uno por el otro. I mean, it's really simple. Like, I don't want to make it sound churchy. I don't want to make it sound religious. Es muy simple. No quiero que suene muy iglesioso o muy religioso. No, forget that. Olvídate de eso. Hey, Juan, I was praying for you today. Joseph, yo estaba orando por ti ahora. Juan, how can I pray for you today? Joseph, ¿cómo puedo orar por ti? Juan, how is your spiritual life today? Joseph, ¿cómo está tu vida espiritual? Juan, what are you struggling with today? Joseph, ¿con qué batallas ahora? It's not difficult. No es difícil.
And a lot of times we do not sharpen one another just because our relationships among one another don't have those questions involved. Y muchas veces no nos afilamos el uno al otro porque en nuestras vidas no nos hacemos esas preguntas. Because without expression, it's like it never happened. Porque sin la expresión es como si nunca hubiera sucedido. Now here's the other thing. There are also the values that others see, but you can't. Ahora, otra cosa que sucede o que hay son los valores que otras personas ven, pero tú no. I remember whenever I had taken some of the youth, I took them to this camp called Camp Electric. Recuerdo una vez que llevé a algunos jóvenes a un campamento, Camp Electric. It was pretty much just a band thing, but it was like a Christian band camp. Era como un campamento para la banda de la iglesia. Pretty much, and there was just hundreds of kids there. I think like maybe about 1,000 or something. Y había más o menos 1,000 jóvenes ahí. And it was at a college campus, so everyone was staying in the dorms during that week. Y era en un colegio, entonces todos estaban en los dormitorios durante esa semana. And I remember one time I had John, Joshua, and Alan in our same room, in our dorm. Y recuerdo que tenía a John, Alan y Joshua en nuestro dormitorio. And then random kids who had just met us. Y de repente muchachos que habíamos conocido apenas. They were in our dorm, Juan. Entraron a nuestro dormitorio. And that's a small room. Y es un cuarto pequeño. There was like 20 some odd of us in there. Habíamos como 20 allí. It smelled like booty. Olía muy feo. Teenager puberty. A jóvenes pubertad. Yeah, that's nasty. Eso huele feo. If it sounds that ugly, trust me, it smelled worse. Si suena feo, olía peor. And so then there was this moment where the guys would just come because I would just talk to them and they were just like, man, they were being fed by what I was speaking to. Y lo que sucedía es que los muchachos venían por lo que yo estaba hablando o diciendo y se estaban alimentando de las palabras que yo hablaba. And remember, like I wasn't preaching to them. Y recuerde, no estaba predicando allí. I was just speaking to them in the same way that I speak to all of the youth. Simplemente hablaba con ellos así como hablo con el resto de los jóvenes. And then there came a moment where John, Joshua, and Alan, they were just talking like crazy while I was speaking. Y llegó el momento donde John, Joshua y Alan estaban hablando cosas locas mientras yo hablaba. They were really just, they were making a scene, Juan. Y ellos estaban haciendo una escena. Like I had to speak louder just to speak over them. Y yo tuve que alzar mi voz para que me escucharan los demás. And I remember this one kid named Jacob. Y recuerdo un muchacho que se llamaba Jacob. He turns to Alan and he goes, "Dude, can you shut up, please?" Voltea a ver a Alan y le dice, "Por favor, cállate." And he says, "Can't you see that we got some Uncle Joe wisdom right now?" Y dice, ¿qué no ves que el tío Joe nos está dando sabiduría? And then Alan kind of stays quiet. Y Alan se puso en silencio. And I believe it was him or maybe Joshua. Y creo que fue él o quizás Joshua. And with this smirk on his face, y con una medio sonrisa traviesa en su rostro, he tells him, le dice, I get this all the time. Eso me dicen a mí siempre. As in me, what I was speaking. Lo que yo les estaba diciendo. I get Joseph all the time. Yo escucho a Joseph todo el tiempo. I get him on Sundays and on Wednesdays at times. Recibo de él el domingo y los miércoles. He's a text message away. Él está simplemente a la distancia de un texto. He's a phone call away. Una llamada. A lot of times we become selfish and we don't realize the value that we have. Muchas veces nos convertimos en un egoísta y no entendemos el valor de lo que tenemos. We become selfish and we think that just because we have it or just because we're okay, that nobody else needs it. Nos hacemos egoístas y pensamos que porque yo lo tengo, nadie más lo necesita. You know, Juan, it's kind of like during this pandemic with the whole like mask thing and everything like that. Es como lo que está sucediendo hoy con que todos traen máscara. And some people are saying, I don't need to wear a mask because I'm not scared to get sick. Y hay personas que dicen, yo no uso máscara porque no me da miedo enfermarme. And I'm like, dude, you're missing the point. Y lo que yo digo es te estás perdiendo el punto. The point of a mask is not necessarily to protect yourself. El punto de la máscara no es necesariamente protegerte a ti. It is to protect others from yourself. Es para proteger a otros
otros de ti. It is to protect other people of what you may or may not have. Para proteger a otras personas de lo que quizás tú tienes o no tienes. We get this idea, we start thinking about ourselves over everybody Y else. se nos mete esta idea y empezamos a pensar solamente en nosotros y en nadie más. And we start thinking about it that way even in the church. Y aún en la iglesia pensamos así. We think that, oh, well, Juan, the pastor's going to do it. Bueno, el pastor Joseph lo va a hacer. Oh, we think that the leader over there, they're going to do it. Aquel líder lo va a hacer. We don't need to reach out to any of those people. No tenemos que alcanzar a aquellas We don't need to personas. respond to anybody in the comments right now. No tenemos que responder los comentarios ahorita. We don't have to see a post and then it says bad news. We don't have to check on them. No tenemos que ver una noticia mala y luego revisar a ver cómo está. Because it's not our responsibility. Porque no es mi That's responsabilidad. the leader's responsibility. Esa es la responsabilidad del líder. That's the responsibility of the La pastor. responsabilidad del pastor. That's not true. Y eso no es cierto. Where do we get off thinking and becoming so selfish? ¿En dónde recibimos eso? ¿Dónde nos hicimos tan egoístas? So let me ask you this. Is God a God of generations? Déjeme le pregunto esto. ¿Dios es un Dios de generaciones? Because he says it over and over again. Porque lo dice vez tras vez. I am the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. And then it also says that generations to the third and fourth generation will be cursed or they will be blessed. Y aún dice que generaciones, la tercera, la cuarta, serán bendecidas o maldecidas. So God of generations, I think that's safe to say. Entonces pienso que es seguro decir que Dios es un Dios de generaciones. You see, I think one of the reasons why we don't understand that concept is because we are so selfish. Y pienso que una de las razones por la cual no entendemos este concepto es porque somos tan egoístas. You see, we think that it will never be our moment. Pensamos que nunca llegará nuestro momento, We think that we'll always be behind the scenes. que siempre estaremos detrás de las escenas, That we will never have to minister to somebody. que nunca vamos a tener que ministrarle a That we'll alguien, never have to give out of our own pocket. que nunca tendremos que dar de nuestro propio bolsillo, That our spotlight, our time up front, center stage, will never come. que la luz, que nuestro momento en el escenario nunca llegará. Back about a month or so ago, I remember whenever Ashley was really sick. Hace aproximadamente un mes atrás, cuando Ashley estaba muy enferma, And she said, she was like, Joseph, I don't know if I'm going to get through this. y ella me dice, Joseph, no sé si voy a salir de esto. She was very down. Y ella estaba muy abajo. She was worried about her kids, Estaba preocupada por sus niños. where she would be. ¿Dónde estaría ella? ¿Dónde quedaría? And then I felt in my spirit to go and call her. Y sentí en mi espíritu llamarla. And then I told her and I said, Ashley, how are you doing? Le dije, Ashley, ¿cómo estás? She says, I'm okay. Me dice, estoy bien. And I said, I got to tell you something. Le dije, tengo que decirte algo. And she was like cleaning like the kitchen. We're FaceTiming. She was like cleaning the kitchen. Estábamos en FaceTime y ella estaba haciendo algo en la cocina. And I said, Ashley, no, like, can you give me your attention, please? Y le dije, Ashley, dame tu atención, por favor. And so then she stopped and she paid attention. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y me puso atención. And I said, Ashley, I know that you may not be feeling well right now, but I'm going to tell you this. You can't die right now. Le dije, Ashley, yo sé que quizás ahorita no te sientes bien, pero no te puedes morir todavía. I told her, I said, Ashley, you're still behind the scenes right now. Ahorita todavía estás detrás de las escenas. You haven't fulfilled your purpose. No has llegado a tu propósito. You can't stop here. No puedes detenerte aquí. It doesn't matter if God has to raise you from dead to life. No importa si Dios te tiene que levantar de la muerte. The purpose in you is not El finished. propósito en ti no ha terminado. And it is impossible that I can be more aware of your purpose than you are. Y es imposible que yo esté más despierto a tu propósito que tú. And so I told her, I said, God is a God of generations. Y le dije, Dios es un Dios de generaciones. And we're still in that 3 to 4 generation window. Y aún estamos en esa área de tercera y cuarta generación. So you can't die here. Y no te puedes morir aquí. So the same thing that I told her, I'm going to tell you today. La misma cosa que yo le dije a ella, te digo hoy. That you are a chosen Que generation. tú eres una generación
generación escogida, You are a royal priesthood, un real sacerdocio, designed to be more than victorious. diseñado para ser más que victorioso. So right now, during this time, you can't fail. En este momento tú no puedes You fracasar, can't die. no puedes morir, Because your purpose is not finished yet. porque tu propósito no ha terminado. So if you feel that in your spirit, Si tú sientes eso en tu if espíritu, you are called in His si purpose, tú has sido llamado a su propósito, that is something that you need to remember, is that my God is a God of generations. es lo que tienes que recordar, que mi Dios es un Dios de And generaciones. so a lot of times we need to think about other people. Y muchas veces tenemos que pensar en otra gente, We need to think about others. pensar en otros, Think about our generations to come. pensar en las generaciones que vienen Raise those individuals in the way of the Lord. y crearlos en el propósito de Dios. But on the other hand, I believe that we need to be a little bit selfish in our purpose at times. Pero del otro lado, pienso que tenemos que ser un poco egoístas con nuestro propósito. Because we may be behind the scenes in one moment of our lives. Porque quizás en un momento de nuestras vidas estemos detrás del escenario. But if we have a purpose, that means at one point or another, God is going to put us into that center stage. Pero si tenemos propósito, quiere decir que en un dado momento Dios nos pondrá al centro del escenario. And we cannot shy away from that Y spotlight. no podemos huir de esa luz. Because when you go out there, you will say, this is what I was born to do. Porque cuando tú salgas allí, tú dirás, para esto nací. I was chosen for this. Fui escogido para A esto. chosen generation. Generación escogida. That is who we are. Eso es lo que somos. So seems to be this balance between selflessness and selfishness. Entonces tiene que haber un balance donde lo entregamos todo, pero también somos egoístas. And I really want to end with this. Y quiero terminar con esto. I was talking to one of my friends about this tweet that we saw. Estaba platicando con uno de mis amigos sobre un tweet que vimos. And one of the tweets said, during this pandemic, you realize who your true friends are. Y decía este tweet, durante este tiempo te das cuenta quiénes son tus amigos. And to a certain extent, I kind of agreed with that. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con eso. Because here's what happens. Like, when you naturally don't see a person. Porque lo que sucede es esto, cuando tú naturalmente no ves a una persona, Like when you don't run into them at church. cuando no los miras, no te los topas en la iglesia, When there isn't a get together. no hay una reunión, Whenever you don't get to see them in a certain location out and about. cuando quizás no los miras en ningún lado. And so hold on to that real quick. I'm going to tell you something. Entonces, piensa en eso, pero te voy a decir otra cosa. Did you know that there is one primary reason why relationships succeed or fail? ¿Sabía que hay una razón primordial por qué que determina si una relación fracasa o tiene éxito? If you want to guess in the comments right now, feel free to do so. Y si quiere poner una respuesta, adivinar ahí en los comentarios, hágalo. So I'll give like 2 seconds. Voy a darles 2 segundos. All right, that's enough. Eso es suficiente. Proximity. La proximidad. To be close to someone. El estar cerca a alguien. Not emotionally, No emocionalmente, but physically. pero físicamente. Where do you live? ¿Dónde vives? Are you in a different continent? ¿Estás en un continente diferente? A different state? ¿Otro estado? Or are you just down the street? ¿O quizás vives al otro lado de la calle? For those of you who don't know, Juan and I at this moment live pretty close. Para ustedes que no saben, Juan y yo, Joseph y yo, vivimos cerca de el uno del otro. Now Juan doesn't know I'm about to ask him this question, so let's see if he gets it right. Juan no sabe si esta pregunta, vamos a ver si tiene la respuesta correcta. Juan, do you believe that our relationship got better or worse when you moved closer to where we were? Juan, ¿crees que nuestra relación se hizo mejor cuando nos acercamos? Yes, sí. Yes. Because there is a level of proximity that it's so strong. Porque hay una cercanía y es fuerte. And so this whole quarantine idea, Y esta idea de cuarentena, this whole sickness thing that's going on, esta enfermedad que está sucediendo, it creates a hole in the proximity. crea un agujero en la proximidad. To where the strongest thing that could bring us together is we can't even reach it. Donde la cosa más fuerte que nos puede acercar el uno al otro no lo podemos tocar.
And so what that does is it strains the Y relationship. lo que hace es que viene y trae problemas a la relación. It squeezes out all the juice that it once had, Y exprime todo el jugo que una vez existió, unintentionally. sin intención. That means that relationships that were easy to keep up with Quiere decir que había relaciones que eran fácil de llevar. now become a little bit more challenging. Ahora es un poco más difícil. And then those relationships that were challenging to begin with, Y aquellas relaciones que eran difíciles para empezar, now those are almost impossible to keep up with. ahora son casi imposibles de mantener. Reflect on your relationships. I'm serious. Haga una reflexión en sus relaciones. Think about it. Piénselo. And I guarantee you that proximity has created a strain on those Y le relationships. garantizo que esa proximidad, distancia, ha creado fricción. Because challenges expose character. Porque los retos exponen el carácter. And character exposes what you value. Y el carácter expone lo que tú le das valor. So the question is, you ask yourself, does this relationship matter? La pregunta es, tú te preguntas, ¿vale la pena esta relación? So the question is, do you value your relationships based off of what you can receive or based off of what you can give? La pregunta es, ¿basas el valor de tu relación en lo que tú puedes recibir o en lo que tú puedes dar? Because nobody wants to be the one that is just constantly giving, constantly asking. Porque nadie quiere ser la persona que está constantemente dando y preguntando. Juan, do you want to hang out? Joseph, ¿quieres juntar? Juan, do you want to grab some food? Joseph, ¿quieres ir a comer? Juan, I was thinking about you, decided to send you a message. Joseph, estaba pensando en ti, te mandé un mensaje. Juan, just wanted to see how you were doing. Joseph, quería saber cómo estabas. It's exhausting. Es cansado. It's exhausting. Es cansado. We need to change our ways in the way that we view our relationships, especially in this time. Tenemos que cambiar la manera en que vemos nuestras relaciones, especialmente en este momento. Now think about your relationships Ahora piensa en sus relaciones and see which one of these best describes you. y cuál de estas te describe mejor. Be very honest with yourself. Y sé honesto con ti mismo. Juan and I's relationship is strong because he always checks on me. La relación de Juan y yo es fuerte porque él siempre me busca. Or is Juan and I's relationship strong because I give whenever I can? O es fuerte porque yo doy cuando puedo. So how do you value it? ¿Cómo le das valor? How do you value your relationships? ¿Cómo valoras tus relaciones? Because if you say Juan and I's relationship is strong because he gives me what I need, Porque si tú dices que nuestra relación es fuerte porque él me da lo que yo necesito, that takes away value from you and puts it in the hands of somebody else. eso te quita valor de ti mismo y lo pone en las manos de otra persona. That is not good. Eso no es bueno. It is better to trust in God than to trust in man. Es mejor confiar en Dios que confiar en un hombre. Or on the other hand, the second one, which is Juan and I's relationship is strong because I give whenever I can. O del otro lado, nuestra relación es fuerte porque yo doy cuando puedo. That right there places value in who I am, and this person can see that. Eso pone valor en quien yo soy y la otra persona lo puede ver. So today, Ahora, it's very simple. es muy simple. Look at your relationships. Mira tus relaciones. How do you treat one another? ¿Cómo se tratan el uno al otro? Do you go into relationships thinking, what is it that I can receive? ¿Entras a una relación pensando qué puedo recibir? Or do you ask yourself, what is it that I can give? ¿O te preguntas qué puedo dar? Continue to think about giving in your relationships rather than trying to receive. Sigue pensando en dar en tus relaciones y no en recibir solamente. Because what would happen if we all thought that way? ¿Qué sucedería si todos pensáramos así? What if we truly believed in giving more than we received? ¿Qué si pensáramos mejor en qué puedo dar y no en lo que puedo recibir? I think that we would all be receiving way more than we would give. Yo pienso que todos recibiríamos más de lo que estamos dando. But it's only if we all give. Pero solamente sucede si todos damos. Analyze your relationships. Analiza tus relaciones. Be aware of the hole that has been created right Sé now. consciente del hoyo que se ha creado. Let's pray real quick. Vamos a orar.
God, thank you for this day you've given us. Dios, te damos gracias por este día. God, thank you for your word. Gracias por tu palabra. God, please just show us to no longer be so selfish in our relationships. Muéstranos a no ser egoístas en nuestra relación. Let us be the people that give more than we receive. Que seamos gente que demos más de lo que recibimos. Let us sharpen one another in a way that is just mutually beneficial. Que nos afílenos el uno al otro de una manera que nos beneficie a los dos. That when we look at each other, that we see the image of God Himself. Que cuando nos miren nos podamos ver la imagen de Dios. Because God, you are all that we want. Porque Dios, tú eres lo que queremos. That you live in us and that we may die away every single day. Que tú vives en nosotros y que nosotros morimos a sí mismo, a mí mismo cada día. God, you are the one that we chase after. Dios, tú eres al que perseguimos. And we want you to be reflected in our lives. Y queremos que tú te reflejes en nuestras vidas. Help us to be like Jesus to this entire planet. Ayúdanos para ser como Jesús a este planeta. And we do that by starting very closely to our close friends right here, right now. Y lo hacemos comenzando con nuestros amigos más cercanos en este momento. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you so much, 99, for joining us today. Muchas gracias por estar con nosotros. So today we are going ahead and going to give our tithes and our offerings. En este momento vamos a dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. So you can go ahead and look at the information that is on the screen right now. Usted puede mirar en la pantalla la información. And you can go ahead and follow the instructions on how to give electronically. It truly is a preferred way. Y puede seguir las instrucciones de cómo dar en línea y realmente preferimos ese método. However, if you are one of those people that pays in cash or gives in an envelope, reach out to one of our leaders and they can tell you where to drop that off. Pero si por alguna manera usted no lo puede hacer en línea y usted prefiere darlo en un sobre, contacte a uno de los líderes y ellos le dejarán saber cómo lo puede hacer. So just remember that it is better to give than to receive. Recuerde que es mejor dar que recibir. Because that value is a lot more important than anything you could receive. Porque ese valor es mucho más importante que cualquier cosa que tú puedas recibir. And now we have a couple announcements for you, 99, but I will catch you next time. Y ahora tenemos unos anuncios. Nos vemos a la próxima. So, is it enough to just be here at church? ¿Es suficiente solamente estar aquí en la iglesia? To see nothing? Ver nada. To hear nothing? Escuchar nada. Is this enough? ¿Esto es suficiente? A lot of times if God moves on us, you and I think, oh, He left me. Entonces algunas veces cuando Dios se retira pensamos, oh, me abandonó. I'm talking to someone because you keep thinking I want things to go back to the way they were. Y estoy hablándole a alguien que dice, yo quiero que las cosas vuelvan a ser como eran. And God is saying, I made them leave you. Y Dios dice, yo los hice que se fueran. It wasn't you. No se trata de ti. It wasn't because you did anything wrong. No fue porque tú hiciste algo mal. It was because if I didn't leave you to go ahead of you and if they didn't leave you, you wouldn't move. Porque si yo no te hubiera dejado, si no hubiera ordenado que ellos te dejaran, tú no te movías.